و شما میتوانید لحظه های جالبترین نبرد رو ببینید. تا دیدارهای دیگر سربلند و پیروز باشید. فوتبال میهن رو دستگیری کردن رو فراموش نسازید. خیر. رحمت کلان اول رحمت با همه مخلصون که از شهر کلاب بدن تیم دستگیری کردن و چه که شما دیدین تیم یک تیاری خوب دیدیم چون که کماند سیسکا که از تیم پرقوتی لیگ اولی میشه برای ما یک تیاری خوب دیدیم و باعث بود یک غالب شدیم. رحمت کلان با همه بچه‌ها. Ну, в целом мы контролировали игру. В целом мы игру контролировали, но по счету мы проиграли игру, в общем-то. Как говорится, без ударов не бывает голов. Поэтому мы сегодня очень мало били, особенно с центральной зоны. Будем работать над этим. Не думаете, что ошиблись со стартовым составом? Нет, мы сейчас в подготовке, поэтому все должны играть, мы должны всех просмотреть, поэтому нет, ошибок не было в составе. Спасибо.